Gaed mi guys kay baling danluga guys. Na may DIY dito nga pasok oh. Yes, pasok guys. DIY. Testing. Dalara. Hop. Apa? Dalara job. Pumok ng luta. Madalara ang kuan. Pasok. Apa? Sulayan na to gamay, basta palayo ra mo, anang dili no na mulag signal. Sanang. Sige. Bawa. Signal ra niya og dili jud ma kuan mo, ukar ra gyud. Sige. Dala biya niya ni sakyanan, ni action nagsaka sa sakyanan. Oh, sige. Testing. Sige. Ano, palayo gamay, palayo. Ayo padul. Oh, diyan mo. Okay, winch. Ayo dia dong. Winch. Hop. Gamit yung itong pasok. Kuha nagbato nung, dukduk ka kilid-kilid. Yatis. Good, gabagid yun. Okay, so urot atong tubo. Urot yun oh. Gubang dalan. Urot, patay ning tubo aguro. Natrapo yun. Tumpakan. Survey. Na neutral ne? Na di gamit juga ngayong pasok. Nako kay budala kinigimok man. Di noon madala dayon ni agbirar gyud dito. Pasok guys oh. Hindi akong gipahimo gahapon. Gabi pabayaan ako ni gipahimo ning pasuka. Gamit kay na eh. O gani mas may pud giduhan oh gusara ibot na guro. Oh, okay ra. Pasok guys, so importante kini. Tuyo ka sir. Usara gani gare. Kulang dagway nang usad duha panigurado dagway na oh. Isla nalaman natong tanom niya tong na kuan patay. Ah, kuan naman to, namas tabla. Ana ras tabla. Oh. Ana nakaigo bagahe.
May wings po, hindi sila gikakuan. Ingon ano ra pasukan. Hmm. Wins jadi madalag yung dili mo wins ta. Bagnos jud ta. Gamit. Gamit sa testing. Di na tasting jud siya. May ragod gabi ka pa akong gikuas jo pro. Pa kuan kadali kay anak ko yates. Kataw ko la tatablaw man tataw. Tadi ko na madala kay gasubay naman sa kuan. Gasubay naman gas tubo. Okay. Nina pagoy ko abo. Gyud danlog samot no. Samot sa danaw. Pasukan na mo guys, ipasukan. To like pasulo daw. Ah nalak to, na. Na. Abo yan lang ngayon. Oy, naslalay dia. Bata.